Yo, what's up? Shoutout po muna kay Lady Lou Abellana 4386 and kay Roy Garcia ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Thank you. What's up guys? Today's video ay i-vlog ko ang isa sa ilog dito sa may Tudela. At ito ay tinatawag nilang Namut na ilog ito. Alright, let's go! 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one. O yan guys, so. Ganyan lang. Ito guys, so dito ako sa may Namut Tudela. Ito yung ilog. Ayan, no? Daming tao guys. Oh yeah. Guys, ang ganda dito guys. Ayun oh. Woo! Napakaganda guys. Pero vlogger din oh. Ganda dito guys. Nasa sir oh. Sir! Hello. Hello, vlog. Wow, ganda guys. To my life. Grabe. O diba? Mukhang hindi ako makakaligo guys. Mag-vlog na lang ako. Sure! Guys, shout out daw, sino? Oh yeah. Shout out sila mga sa center, eh, no? Shout out dito sa Namut Tudela. Yeah. Lamig ang tubig dito. Lagi? Yeah. Lamig. Pastal lamia jud. Ignaim nun. Lamig. Dito guys, meron din sila dito tindahan na kung gusto niyo bumili, pwede dito. Ayan. Yan sila ma'am. At dito guys, pwede yung mga motor dito na ano. May mga ito, mga pang-enduro. Ito yung ano, sniper. May mga red horse din at saka may tanduay select. O sa mga lasinggero dyan, ito. Wow. Tukol na natin. Ha? O shoutout sa mga taga dito. Shoutout na yan. May buntag. Ay, uto na di ay, sorry.
guys, so makikita nyo yung tubig dito. Oopsie! Napakalinaw yan guys. Ang sarap! Problema ko nito, paano ko dadaan? Ang laki ng bato. Ayan, try natin. Ayan guys, oh. O diba? Shout out sa kanila, ma'am. Daming tao guys. Baka di ako makakaligo. Nag-aasa mo ma'am, sir. Uy, Tagaloran. Shoutout sa Tagaloran. Shoutout daw guys. Sila diri. Dito rin sila guys. Hello. Taga-asa mo ma'am? Senior, okay. Sino sinakaban? Guys, shout out sa mga taga-senior sinakaban. Kasi na ma'am, oras niya. Ito may bridge lang dun, no? Look at it guys. Kasi ma'am, hi ma'am! Hi! Oh, yun, no? Vlog. Kasa mo ma'am? Aluran Kanikapan. Shoutout sa Aluran ng Kanikapan. Uy, kalamig ba? Kalube. Okay. Layo dyan. Wow guys, kaya nindo sa ang ganda na tubig, oh. Linaw. Dami naliligo. Ano nga pupunta din? Ito, akit ako dito. Bababa muna pala ako. Doon ako sa kabila. Mukha naman kaya ko maligo. Sa mga lasinggero, may Tanduay tsaka Red Doors dito. You know. See? Oh yeah. Shoutout kila Seth tsaka kay ma'am. Oh yeah. Kaming tao naliligo. Sana kay Makoy. Hello! Hello? Ah. Shoutout kay sir. Hello. Tagasa mo sir? Bila. Okay. Shoutout kila sir tsaka kila ma'am. Sana idols. Murag hubog-hubog na tagsayod na rin. Ah. Kaya mo i-search. Sige lang oh. Charots! Thank you. Ito yung mga worth 150 yata na cottage, guys. Ilan yung cottage din ma'am? 150? Ah, okay, 150 lagi guys yung cottage.
Shot. Choke. Ilan? Alright guys, oh, ang galing tao. Ang charot, ka-sweet. Yan ay sweet guys, oh. Pakita tag sweet ko. Oh, yan. Yan, oh. Sweet pag mundua, okay kayo. Wala na ka ni Sir, oy. Lulagong na. Kaya nag-iihaw doon. Shout out kila Sir. Dami. Shout out kila doon. YouTube channel. Yeah. The best, the best. Yes, thank you. Oh yeah. Pangalan nyo? Pangalan nyo? Real name? Oh, sabi lang. Ronald Saluta. Oh, Roy Saluta. Thank you, sir. The best, the best. So guys, abang pa ako sa mga bato. Ang lalaking bato, guys. Woohoo! Lalaking bato. Dahan-dahan, baka matapilok ako, di baka uwi. Diba dito guys, so linaw na tubig, oh, parang nanggigigil ako. Shout out. Asa na gion? Asa gion, Gres? Yo, one. Oh my goodness. Oh yeah. At dito, may daanan din dito. Medyo mahirap dito magdaan-daan. Oh yeah. Uy. Ito na yung maguba. Oh yeah. Woohoo! Woohoo! Very nice. Yeah. Oh yeah. Ganda nito guys. Kamusta diri, sir? Kamusta diri? I'm good. Ay, kalami. Ay, hello. Ay, guys, oh. Bye-bye. Thank you.